یہ پاکستان کے وہ 12 ڈرامے ہیں جن کی کہانیاں حقیقت کے پہلوں پر زیر نصب ہیں، یعنی ان 12 ڈراموں کے اندر آپ کو پیور ریالٹی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ڈرامہ سیریل دلدل۔ اگر آپ یورپ کی ڈنکی لگانے کی سوچ رہے ہو تو ایک بار اس ڈرامے کو ضرور دیکھ لینا، کیونکہ یہ ڈرامہ ڈنکی کے خطرناک ترین سفر کو بڑے ہی خوبصورت مناظر میں پیش کرتا ہے۔ دلدل پاکستان کا ایک سبق آموز ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کو لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ سیریل حقیقت کے بہت ہی قریب ترین ہے۔ یہ ڈرامہ خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کسی بھی قیمت پر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور کروڑوں روپے کمانے کے خوابوں پر چال پڑتے ہیں، لیکن حقیقت ان مفروضوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ یہ ڈرامہ نوجوان نسل کو ایک خاص پیغام دیتا ہے کہ اگر وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ بیرون ملک کی بجائے اپنے ملک میں ہی رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ صرف 26 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات نے لکھا ہے اور سراج الحق اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں زاہد احمد، منیب بٹ، کنزا ہاشمی اور ارمینا خان شامل ہے۔ ڈرامہ سیریل پارسا۔ پارسا ہم ٹی وی کا ایک ایسا انمول ڈرامہ ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ یہ ڈرامہ بھی پاکستان کا ایک خوبصورت سبق آموز ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ماں باپ کی تربیت پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کی سٹوری ایک مسلم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو اپنے قریبی رہنے والے ایک عیسائی لڑکے سے بے حد محبت کرتی ہے۔ ان دونوں کے والدین ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کس طرح سے جب والدین اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو وہ غلط فیصلے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بشرا رحمان کا انتہائی دل پسند ناول ہے جس کو سراج الحق نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ڈرامہ 23 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کو ایم ڈی پروڈکشن تلے بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں عائشہ خان، احسن خان، عدنان صدیقی، انیتا فاطمہ کمفور، طاہرہ واسطی اور بھی دیگر بڑے اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل شناخت۔ شناخت پاکستان کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کو دیکھو تو مزہ آ جائے۔ یہ اپنے ٹائم کا ون آف دا بیسٹ سیریل ہے۔ اس ڈرامے کی داستان ایک قرۃ العین نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے، مگر ان کے آزاد خیال رکھنے والے گھر والوں کو کنفیوژن اور گھٹن سی ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے اس ڈرامے کی کہانی آگے بڑھتی ہے تو یہ ڈرامہ بہت ہی دلچسپ بنتا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ صرف 18 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ نواز رضوی نے لکھا ہے اور اسی نے ہی اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ 2014 میں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا پیور ایجوکیٹو ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک پل ہم ٹی وی کا وہ ڈرامہ ہے جس نے دیکھنے والے شوقین حضرات کی بند آنکھوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنے سینز کو بہت ہی سبق آموز نظاروں میں دکھاتا ہے۔ کہانی ایسے نوجوانوں کے گرد گھومتی ہے جو دنیاوی رنگینیوں میں مصروف ہوتے ہیں اور کہانی اس وقت اپنا اصل روپ دکھاتی ہے جب یہ کپل دنیاوی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہر حال میں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ڈرامہ آپ کی زندگی کو بدلنے میں اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے اور سراج الحق اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ڈرامہ 22 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں دانش تیمور، افوان وحید، سنبل اقبال اور ارج فاطمہ شامل ہے۔ ڈرامہ سیریل میری ذات ذرہ بے نشان۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب یہ ڈرامہ چلتا تھا تو ہر طرف ایک سناٹا سا چھا جاتا تھا کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی خوفناک اور سبق دہ ہے۔ اس سیریل کی کہانی ایک پاک صاف اور معصوم عورت پر مبنی ہے جس کی تائی اس پر جھوٹا الزام لگاتی ہے اور پھر اس کی تائی اس جھوٹے الزام پر قرآن پاک کی قسم اٹھا لیتی ہے۔ اس کے بعد اس کی زندگی بہت ہی خوفناک ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی میں یہ واضح سبق دیا گیا ہے کہ اگر آپ خدا تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف جاؤ گے تو قیامت میں اس کی سزا ملے گی، مگر دنیا میں بھی اس کی سزا پا کر جاؤ گے۔ یہ عمیرہ احمد کا لکھا ہوا ایک حقیقت بیس ناول ہے۔ اس ڈرامے کو بابر جاوید نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ڈرامہ 20 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، فیصل قریشی اور عدنان صدیقی شامل ہے۔
ड्रामा सीरियल पुल सिरात। इस ड्रामे की दास्तान बहुत ही इमोशनल है, जिसने हर देखने वाली आंख से आंसू निकाल कर रख दिए हैं। इस ड्रामे की कहानी एक रिलीजन मासूम लड़की पर मबनी है, जिसकी शादी ऐसे लड़के से होती है जो शराबी और आजादाना ख्याल रखता है। मोमिना एक पाकीज़ा और मजहबी लड़की है, जबकि उसका शौहर मजहब से बहुत दूर है। शौहर और बीवी की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ही दिलचस्प बनता जाता है। इस ड्रामे में हलाल और हराम को भी बड़े सबक आमोज तरीके से दिखाया गया है। आई होप ये ड्रामा आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप इस ड्रामे को देखने वाले हो, इस ड्रामे को कैसरा हयात ने लिखा है और बाबर जावेद इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की मेन कास्ट में फहद मुस्तफा, सना अस्करी, ऐजा खान और इजाज असलम शामिल है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ये पाकिस्तान का वो ड्रामा है जिसकी कहानी का शुमार पाकिस्तान की टॉप तरीन कहानियों में शुमार होता है। इस ड्रामे की कहानी इतनी ताकतवर है कि इसकी बेस पर 2 और सीजन बनाए गए। इस ड्रामे में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी को बड़े नेक्स्ट लेवल पर पेश किया गया है। ये ड्रामा अपनी कहानी एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले लड़के से शुरू करता है, जिसको मौलवी की बेटी से मोहब्बत हो जाती है। ये लड़का उस लड़की की मोहब्बत में अपने घर वालों से मुखालफत मोड़ लेता है और फिर घर से निकल पड़ता है। फिर ये ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इस ड्रामे की कहानी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इस ड्रामे को पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ राइटर हाशिम नदीम ने लिखा है और सैयद अली रजा उसामा इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की मेन कास्ट में इमरान अब्बास और सादिया खान शामिल है। ड्रामा सीरियल शहरेज़ाद 2012 में अगर किसी ड्रामे के सबसे ज्यादा चर्चे सुनने को मिले हैं तो वो ये ड्रामा है। इस ड्रामे की मैं जितनी तारीफ बयान करूं वो थोड़ी होगी। ये मेरा वो पहला मन पसंदीदा ड्रामा है जिसे देखने के बाद मैंने पाकिस्तानी ड्रामों को देखना शुरू किया था। कहानी फलक शेर अफगान नामी लड़की से शुरू होती है जो दुनियावी ख्यालों में डूबी होती है। वो एक लड़के के इश्क में ऐसी मुब्तला होती है कि उसको दुनिया का होश ही नहीं रहता। फिर उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेती है और फिर इसकी जिंदगी खुशियों से खिल पड़ती है। ये ड्रामा सिर्फ 19 एपिसोड पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे को उमैरा अहमद ने लिखा है और सरमद सुल्तान खुसत इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की मेन कास्ट में मैरा खान, मुहीब मिर्जा और मिकाल जुल्फ़कार शामिल है। ड्रामा सीरियल अलिफ। अगर आप 2025 में पाकिस्तानी ड्रामों को देखना शुरू कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि किस ड्रामे से शुरू करें, तो भाई आप अलिफ ड्रामे से शुरू करें, क्योंकि ये वो ड्रामा है जो हर एक पाकिस्तानी को जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामे की कहानी कल्बे मोमिन नामी लड़के से शुरू होती है जो दुनिया की ऐशो आराम में डूबा होता है। फिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या मौजज़ा होता है जो उसको खुदा की राह में खींच कर ले जाता है। इस मौजज़े को जानने के लिए किसी भी कीमत पर इस ड्रामे को देखना मिस न करें। ये ड्रामा 24 एपिसोड पर मुश्तमिल है। इस ड्रामे को उमैरा अहमद ने लिखा है और हसीब हसन इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की मेन कास्ट में हमजा अली अब्बासी, सज्जल अली, एहसन खान और कुबरा खान शामिल है। ड्रामा सीरियल अलिफ और इंसान एतमाद, रिश्तों और पछतावे की एक लासवाल दास्तान पर बना पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन ड्रामा है जो हर घर का पसंदीदा ड्रामा रह चुका है। ये जियो टीवी का एक मास्टरपीस ड्रामा माना जाता है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल की बल्कि हमारे ममसाया ममालिक भारत में भी ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। इस ड्रामे की कहानी में न सिर्फ दीगर मसाइल का पर्दाफाश किया गया है बल्कि दुनियादारी और खुदा से रजू जैसे मुनाजिर को बड़े नेक्स्ट लेवल पर पेश किया गया है। इस ड्रामे को कैसरा हयात ने लिखा है और एहसन तालिश इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की कास्ट में मिकाल जुल्फ़कार, कुबरा खान, शहजाद शेख, इमरान अशरफ और उशना शाह शामिल है। ड्रामा सीरियल मैं अब्दुल कादिर हूँ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ इस ड्रामे को देखने के बाद आप अपना होश खो देंगे। इस ड्रामे की दास्तान आपकी आंखों को खोल कर रख देगी। इस ड्रामे की कहानी एक अब्दुल कादिर नामी लड़के से शुरू होती है जो जिंदगी की ख्वाहिशों में डूबा होता है। फिर एक लम्हा इसकी जिंदगी में ऐसा आता है जब ये सब कुछ छोड़कर खुदा की इबादत में मसरूफ हो जाता है। ये पाकिस्तान का वो टॉप क्लास ड्रामा है जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाया। ये ड्रामा सिर्फ
सिर्फ 22 एपिसोड पर मबनी है। ये सरवत नजीर की लिखी हुई एक उम्दा दास्तान है। इस ड्रामे को MD प्रोडक्शन तले बनाया गया है और बाबर जावेद इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। इस ड्रामे की कास्ट में फाद मुस्तफा, फैसल कुरैशी, अलिशबा यूसुफ और आमिना शेख शामिल है। ड्रामा सीरियल परिजात 2021 का एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जो नौजवान नस्ल को एक खास पैगाम से बेदार करता है कि आज जिस दौर में आप रह रहे हो, अगर आपके पास पैसा है तो ये रिश्ते, मोहब्बत, इज्जत सब कुछ आपके पास है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप एक गरीब तबके से ताल्लुक रखते हो तो फिर क्या मुश्किलात देखने को मिलती हैं। तो अहमद अली अकबर ने इन सब मनाजिर को बड़े हैरान कुन सीन्स में दिखाया है। ये पाकिस्तान का एक मास्टरपीस सबक आमोज ड्रामा है। इस ड्रामे को हाशिम नदीम ने लिखा है और शहजाद कश्मीरी इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। ये ड्रामा सिर्फ 29 एपिसोड पर मबनी है। इस ड्रामे की कास्ट में अहमद अली अकबर, उशना शाह, यमुना सैती, मशल खान और भी दीगर बड़े अदाकार शामिल हैं।